Hello. Hello, so ngayon nga. So, itatry natin itong larong to. Wait lang. OB, but you're on a bike. So, try natin kung ano, kung matatapos natin. Ayun boy, oh, layo. Okay, so simulan na natin boy. Uy, nagkamahulog. Okay, okay. Picnic up. Uy, shit. Di ko napansin yan. Share your memes, bro. What the fuck? Eh. Uy, progress natin. 6 na agad. Okay. Eh. Okay. Uy, talon. Oh, muntik na. Muntik na mahulog. Oh my god. Tinabahan ako. Diba? Oop. Oop, oop. Oop, oop. Nice one. Nice one. Nice one. Okay, talon. Woo! Oh! Tapos si R.I.P. Haydan. Ano ang pangalan? Uy! Mother, father. Uy! Muntik na. Ow! Ow! Ano ba yan? 5 deaths na agad ako. Ay, hindi. 4 deaths. 5 deaths. Namatay kasi ako kanina eh. Isang beses. Nahulog ako sa map. Uy! Ano ba? Malit na mahulog. Ay! Oh! Okay. You have level up. Okay. Talon. Jump. Ganun lang yan, no? Diba? Easy. Uy! Uy! Grabe! Ano ba yan? Grabe. Bawal pala yan. Uy! Bilisan mo! This one. Ah! Bisaya! No. No pop-up ads. Motorcycle. Gravity coil. Teleport dyan. Okay. Mo ang bagal naman na ito. Uy! Tuntik na. Bagal ka. Ay, shit. Ay, grab. Okay, gano'n lang pala yun. Talon. Talon. Ay, saan? Ay, okay lang dito. Gitna lang. Ay, what the fuck ha? Ayan, ang hirap naman. Ush. Yan. Ay, shit. Hamgren. Okay, girl lang pala. Kailangan mo lang bilisan. Okay. Okay, okay. Bang! Bang, okay. Wala naman to. Advertise ng advertise. Ayaw nga ng gravity coil. Kulit mo. Uy! Dik na. Uy! Okay, okay. Kaya pa naman, kaya pa naman. Uy! Uy, bilisan mo. Okay. So far, so good. Uy, fire ng fire pa. World 1 pa lang tayo, World 1, okay. Oops, oops. Oh! Ano ba yan? Hoy, hoy, hoy. Daan lang. Okay, tapos. Oh! Muntik na. Okay, okay. Talong, kaya, kaya. Ito, perfect.
So, perfect. Perfect. Oy! Grabe. No. Ano, pop ad. Pop up pala. Hindi pala pop ad. Ah! Ano ba yan? Tumalon pa ako. Kung di ako tumalon dun, sayang. Dapat tapos na to, di ba? Easy. Ooh! Muntik ka na naman. Uy! Uy! Ba yan, ang dali-dali na ito. Ay. Lahat lang ha. Napamali lang ha. Ano? Ang dali-dali na ito. Binabagalan nyo. Shit, kailangan bagalan. Kailangan dito magalan. Kailangan nga. Akala pwede dito mabilisan. Bawal na. Ano pwede? O diba? Pwede pala mabilisan. Okay, dito. Easy. Oh! Ay, nag-aaya ako sa ano? Sa kalbo. Parang sakit ng kamay ko. Okay, dahan-dahan lang. Dahan-dahan for the magical piece. Ewan ko kung nasabihin nun. Basta. Uy! Hindi na. Uy. Lang. Ay. Hindi pala namamatay doon pag tinatch ko yun. Ay! Uy! Ay, motherfucker! Disable pop ads. Ay, grabe nga. Grabe yung kalamasan ko. Kamalasan. Ay! What the fuck, man? What the fuck, dude? Ay. Okay. Nice. Sobra. Oo. Uy, tinamaan pa ako nun. What the hell? Kakainis to wrecking ball na to eh. Uy, taas pa na. Would you like to purchase motorcycle? Nope. Pahirap ah. Nice. Motherfucker. Uy. Sobra. Okay. Gano'n ba ba? Ay na lang yung dulo mo yun. Okay, kaya yan. Woohoo! Wrecking ball. Ayun na naman yung wrecking ball. Hindi mo na ako kaya ngayon. Oh my god, man. Uy! Uy, kaya yan. Kaya. Napasobra. Try natin ano. Sa gitna lang tayo dadaan. Hindi kaya. Magpapatay lang tayo. Oh! Uy! Okay. Akala ko madali lang pero medyo mahirap din pala. Ay, hindi naman medyo mahirap. Matagal lang tapusin na yun. Uy! Ay, grabe. Ay! Ayan.
Uy! Uy! Muntik na ako. Okay, okay. Ano ba yan? Okay, okay. Uy! Muntik na. Hindi mo na ano ngayon. Ay! Uy! Wala makitaan. Uy! Uy! Buti yun. Survive ko pa yun. Ay. Okay. Straight lang. Oh, diba? Easy. Easy money. Ay. Easy money. Ano ba yan? 70% na, okay. Oh! Ah! Ay! Ano naman papag sila to eh. Uy! Uy! Grabe ka. Padam. Uy, grabe nga yun. Okay, tas tigil, okay. Tas ganito. Okay, easy. Ah! Oh! Okay. Ah! Boy, paano ko nahihirapan dito? Dali-dali lang na ito. Okay, finish. Nice one. Easy, okay, easy. Okay. Okay, nice one. Hindi mo ako mahabol. Uy, hindi na naman yung ano. Checkpoint. Pero okay lang yan. Okay, bilisan mo. Oh, okay yun, hindi plat. Okay. Talon. Yup. Ay! Okay. This is the key to win. Ay! Okay. Gets. Uy, wrecking ball! Ito na naman si wrecking ball eh. Ay, easy lang. Nice one. Hindi mo na ako kaya ngayon, wrecking ball. Ay! Hindi ka nakalik yung jump! Uy! Grabe, tinamahan ako. Ba't si May ganun eh? Oh. Ano ba yan? Ah. Uy, hirap na hirap ako. Magsi 60 deaths na ako. Oh. Ay! Nice one. Easy. Nice one. Easy. Uy. Talon. Ano ba yan? Hindi kinaya.
Saan? Ay, shit, ang hirap na ito. Oy, boy, na lang. Kita ko na. I am just a teenage. Hello. Ah! Boy, ang hirap. Dito ako nahihirapan eh. Joke lang. Ah! Yung kinapos. Easy, easy, easy. Thank you, first person mode. Parang ang dali pag naka first person. Joke lang. Hirap pala. Oh my god. Talon. Talon na Juan. Oh, na Juan. Ayun yung end, ayun yung end. Nagitaw na. Ayun. Uy! Kanina wrecking ball, ngayon naman si hotdog. Okay. Kaya. Easy. Aray! Tumama ako sa wall. Pero okay lang kasi malakas ako. Ah! 93% na. Uy! Disable pop ads na naman, ayun na naman. Gusto ko, basta libre. Ayaw mo, eh! Nice one. Uy. Nice one. Yan na, speedrun ko na to. Okay, ito madali lang. Bro, what? What? Nahulog pa ako dun. Tapaga kasi talong ko. Uy! Tapos. Wrecking ball. Nice one. Tapos. Beat award. Boy, tamo record ko boy. 2-2.